توجہ میرے وال یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او نوجوانو توجہ میرے وال، ربیع الاول کے مہینے دی اندر سیرت میرے نبی دی سن، پیغام میرے نبی دا سن، میرے نبی دی ساری سیرت اللہ دا قرآن ہے تے رب دا قرآن ایک ایک مسئلہ کیا سمجھیندا ہے، اللہ دا قرآن عقیدہ بھی سمجھیندا، اللہ دا قرآن عمل بھی سمجھیندا، اللہ دا قرآن معاشرہ بھی سمجھیندا، اللہ دا قرآن معاملات بھی سمجھیندا۔ یا سیرت میرے نبی دی توجہ کر نوجوانا، اللہ دا در چھوڑ کے کبھی غیر اللہ دے دروازے تے نہیں ونجنا، آئے جتنا مرضی شادی نو 10 سال کیوں نہ گزر ونجن، 20 نہ گزر ونجن، نہ چھوڑی بلکہ رب دی دربار دی اندر ہر ویلے پڑھدا رہ ونجی، رب حبلی من الصالحین۔ اللہ عمر اتنی تھی گئی ہے لیکن پتر دے والا تو ہے، آئی اللہ والا دے اے کتی نو بچے کون ہے دیندا تے لا ٹر دی نال کتارا، نہ مرغی پیر دے دیوے بالے بچے مل گئے بے شمارا، وچ دریا دے کمیاں مچھیاں بچے جان جان کرن بہارا، حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو در در کرے پکارا۔ یا گل بھی بندے نو سمجھ آ ونجے تے عقیدہ بڑھ ویندا ہے۔ آئیے توجہ، عبادت اللہ دی کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، جس ویلے حقوق العباد دی گل نہیں ہے۔ او نوجوانو رب دا قرآن ہے وبالوالدین احسانا، وقت دا تقاضا بھی ہے، معاشرہ میرے تیرے سامنے ہے۔ او نوجوانو اتنا اچھا مقامی اماں تے ابے دا، اتنا اچھا مقامی والدین دا کہ اللہ دا قرآن بولے تے آکے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ حیران ہوئے سو علماء میرے نال موجود ہیں، تو آکو سمجھاون لگا، فرمایا جیڑے ویلے تیرا پیو تے ماں بڑھڑا تھی ونجے، ہائے ہائے کونوں بوڑھو ہو جائے، او احدہما او کلاہما، یا ان میں سے کوئی ایک بڑھیا اور بوڑھی ہو جائے، خیال کرنا اے نوجوانا، کدی اماں تے ابا دا سامنے اچا نہیں لاونا، انہاں دے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی۔ قرآن ایک ایک گل پہ سمجھیندا اے، ولا تنہرہما، پھڑکنا بھی کوئی نہیں، تڑکا بھی کوئی نہیں، کانٹ تے ڈبٹ بھی کوئی نہیں، بلکہ اجدا جواب دے کہ تیرے جواب دین دے نال تیری ماں تے پیو دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے۔ آئے میں کیا کراں، اللہ اللہ میرے سامنے معاشرہ ہے، اج نوجوان اپنے آپ کو بڑا بھی آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کچھ آتا ہے، لیکن ماں کو کتی کھڑا آتا ہے۔ اج نوجوان ابا تے باپ نو پاگل کھڑا سمجھیندا ہے، آج شادی میں وہی کروں گا جہاں میری چاہت ہے، آج میری زندگی اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ ذرا پڑھ تے صحیح ماں دی زندگی نو، ذرا ویکھ تے صحیح ماں دی زندگی نو سنا پا رہا ہے، جس ماں کے سامنے آج اونچی اونچی بولتا ہے رب دا قرآن آکھے او دنیا والو ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ خیال کرنا باپ دا، خصوصاً ماں دا۔ آئیے میرے ول تکنا ہے نوجوانوں، یہ میرا پیغام نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام ہے، یہ میری بات نہیں ہے، رب دے قرآن دی گل نہیں، یہ میری گل نہیں ہے، میرے علماء دی گل نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ صحابی آیا ہے پوچھتا سونا کے کرنا، اللہ دے نبی نے فرمایا ماں نال احسان کر، پھر آیا اللہ میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر، تیسری باری آیا پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ماں دا خیال کر، چوتھی باری میرے مرشد نے فرمایا ابا دا۔ جدو میں پڑھی آئے تے اللہ دے نبی دا فرمان بھی تے رب دا قرآن برابر گلاں تک رہنا ہے، کیوں میرے نبی نے فرمایا خصوصاً ماں خصوصاً اماں حملت امہ کو رہا۔ نوجوانوں جب ماں نے مجھے اٹھایا تھا، آپ کو اٹھایا تھا، 9 مہینے اٹھایا تکلیفوں سے، آج کہتا ہے میری زندگی، میں اپنی زندگی کے خود فیصلے کروں گا، تم کون ہوتے ہو؟ میں تو اب بڑی گریجویشن کر لی ہے، میں نے یوں کر لیا فلاں کر لیا۔ ہاں جی دیکھ تیری ماں دی زندگی نو تے تیری زندگی جیڑی ماں دے پیٹ وچ تیری گزردی پئی ہے، رب دا قرآن بیان پہ کردا ہے۔ حملت امہ کرہا، او نوجوانوں ماں نے تینوں چکیا
تکلیفاں نال میں بھی جنازے پڑھے پڑھائے، میرے اکابرین تجید علماء نے بھی پڑھے پڑھائے، دیکھی آئے میں گیا جنازے پہ، جواب آیا بچہ زندہ ہے ماں مر گئی ہے۔ زندگی کی موت، زندگی اور موت کی کشمکش میں ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ ادھر دیکھنا بڑی پیاری گل ہے، فرمایا جب ماں کو وضع حمل کی تکلیف ہوتی ہے نا تو ماں کہتی ہے بس آج کے بعد بچہ پیدا نہیں کروں گی، اتنی بڑی تکلیف سن میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے والا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کی پہلی نظر، ماں دی پہلی نظر پھر آکھن لگ گئی، ماں دی پہلی نظر بچے تے پندی ہے تے پہلے پہلے ماں دی زبان تے یہ جملہ ہوندا ہے میرا بچہ کیسا ہے۔ اگلی گل یہ بھی معاشرے دی گل ہے جڑی وقت دا تقاضا تے ضرورت ہے، میرے ول ویکھنا ہے۔ آئے بچی پیدا ہو گئی ہے پھر بھی ماں کہتی ہے میرے بچے دا کیا حال ہے، دوسری بچی ہے، تیسری بچی ہے، لوگو تیسری بچی یا دوسری بچی پر منہ تو نے خراب کیا ہے لیکن تیری بیوی نے کوئی نہیں، باپ نے خراب کیا لیکن ماں نے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماں کے لیے بیٹا ہو پھر بھی اولاد ہے، بیٹی ہو پھر بھی اولاد ہے۔ یاد رکھیے گا پہلی ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتھی ہو پانچویں ہو۔ میرے ایک دوست ہیں عالم صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ نے 11 بیٹیاں دی ہیں، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو زبان سے کہتے الحمدللہ۔ تو بھی کہا کر بیٹی آ جائے تو منہ خراب نہ کرنا، جس بیٹے کو تو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے کئی بدبختی ہو جائے، کئی ایسے ہیں اللہ معاف کرے۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی بیوی نو ڈیورس دے دیں، بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ تو بچیاں پیدا کرتی ہے۔ آئیے رب کا قرآن ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین دا مالک کون؟ ایویں نہیں کون؟ گونج آوے کون؟ زمین دا مالک کون؟ آسمان دا مالک کون؟ پھر میں کیوں آدھا ہے میری زمین ہے؟ ہاں جی میں تینوں اتھوں لنگھن نہیں ہوئے بڑا، اپنی گڈی میرے راہ تو نہیں تو جڑی ٹپاونی ہے تے کرنی ہے، میری زمین ہے تو آدھی میری ہے، رب بدا تیری نہیں۔ بولو سارے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ توجہ رب دا قرآن دے چاواں دھیاں ڈیواں چاواں پتر ڈیواں چاواں دھیاں تے پتر رلا ملا کے ڈیواں چاواں کچھ بھی نہ ڈیواں، میں تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، عقیدے دی گل نہیں، اتھے ہی لکھنی ہے کہ آیا جو میرا کوئی دوست دوسرے مسلک دا تے گل پلو پد کے بننا ہے، اے گل سن کے بننی ہے تے اج تو بعد اللہ دے نال صلح کرنی ہے تے رب کولوں معافی منگنی ہے۔ پچھلی زندگی شرک و بدعت دے اندر گزر گئی ہے، اج کل سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ آکھن ہے چاہندا دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو 36 سال یا 40 سال کے عمر میں دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آئیے دنیا والوں بیٹی پیدا ہوئے بیٹا پیدا ہوئے منہ خراب نہیں کرنا۔ توجہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی یا بیٹا پیدا ہو گیا، ماں دی پہلی دل دی تمنا ہوندی ہے بتاؤ میرا بچہ کیسا ہے، میری بچی کیسی ہے، میری بچی کیسی ہے۔ سنیے گا نوجوانوں ونجنا آج اماں کو لو پوچھنا ہے جس ویلے ماں دی نظر بچے یا بچی تے پندی ہے تے ماں وضع حمل دی تکلیفاں بھول وینی ہے، ماں وضع حمل دیا تکلیفاں بھول جاتی ہے، پھر اس کی ساری توجہ بچے کی طرف ہوتی ہے۔ آج تو کہتا ہے میری زندگی کے فیصلے میں کروں گا، نہیں قرآن کہتا ہے ماں دا خیال کر وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں نے تجھے جنم دیا تکلیفوں کے ساتھ، یہاں تک کوئی نہیں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، پھر تیری پرورش کرتی رہی، تیری انگل سے پکڑ کے تجھے چلاتی رہی، تجھے دودھ پلاتی رہی ہے۔ گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے تے پیشاب کر دیتا ہے تے
जगह ठंडी हो गई है, माँ उस ठंडी जगह पे खुद सम गई है। मेरे बल में खड़ा है, तवज्जो तवज्जो, तू तीसरा चौथा दिन है, तू नहीं खाता नहीं खाता, माँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, बच्चा खाता क्यों नहीं है? अगर तेरा कोई मैदा खराब हो जाए, तेरा पेशाब पखाना गड़बड़ हो जाए, फिर भी माँ बाप परेशान है। अगली गल बड़ी प्यारी है जो यहाँ लगने वाली है, ये उर्दू में कहूँगा। ओए अल्लाह दा बंदा नौजवाना, जब तू छोटा था, जब तू बच्चा था, तेरा पेशाब बंद हो गया, तेरे पेशाब बंद होने पर भी तेरी माँ परेशान थी, तेरा बाप परेशान था, रोते रहे, आए डॉक्टर के चक्कर लगाते रहे, हॉस्पिटल में जाते रहे, तेरे लिए क्या कुछ ना किया। आज तू कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ, चौधरी बन गया, माल आ गया, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा। नहीं 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 नहीं, तू कौन होता है? तेरे लिए तो हुक्म है गर्दन झुका दे अम्मा के सामने, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक गल मेरी नहीं है, इमामुल अंबिया ने फरमाया, आइए सुनिएगा, फरमाया दुनिया में माँ बाप राजी, रब राजी हो गया, जिसपे रब राजी हो गया वो बेड़े पार हो गए। अगर माँ बाप नाराज है तो रब नाराज होगा। और नौजवानों, अगर कोई बैठा है, किसी ने माँ बाप के साथ कोई ज्यादती की है, तो आज अल्लाह का कुरान सुनकर शामी शाम जाके माँ के कदमों में बैठ के एक मर्तबा माफी मांगना तेरा काम है, रहमत बरसाना मोहम्मद के खुदा का काम है। जी अल्लाह अल्लाह, वक्त का तकादा है। बेटी बड़ी हो गई, उसने भी कहा मेरा फैसला मैं खुद करूंगी। बेटा कहता है मैं भी आप करूंगा। अजीब अजीब वाकयात हम सुनते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं, न्यूज पे आते रहते हैं, हमारे उलमा की तरफ आते रहते हैं। मेरे सामने कई वाकयात ऐसे हैं, ऐसे बदबख्त हैं जिन्होंने माँ को मारा है, किसी ने बाप को मारा है। जी आधन घंटा होर लो। हाँ जी मगर घंटा, हाँ जी बैठे हैं ना, उठ तो नहीं गए, सारे हजरात बैठ के जाना। तलगंग के लोग मेहमान नवाज हैं, मियांवाली के लोग मेहमान नवाज हैं, चकड़ाला के लोग भी मेहमान नवाज हैं, ये सारे दोस्त मेहमान नवाज हैं। और अजीम मेहमान की आमद है असीरे तौहीद व सुन्नत, असीरे नमूस सहाबा, वकील सहाबा व अहले बैत, मेरी मुराद उस्तादुल उलमा, उस्तादुल खुतबा हजरत मौलाना अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। कोई एक बंदा न जाए उनका खिताब सुने बगैर, बैठे ना सारे। आइए नौजवानों, ये मैसेज गली गली पहुंचाना है, करिया करिया पहुंचाना है, नगर नगर पहुंचाना है कि माँ बाप का मकाम ऊंचा है। कुरान मेरे सामने है, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, दोनों बूढ़े हो जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, उनमें से कोई एक बूढ़ा या बुढ़िया हो जाए, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने हूँ तक नहीं करनी, उफ तक नहीं करनी। क्या माना? मेरी माँ ने मुझे बुलाया, बेटा उमर, आगे से हूँ नहीं करना, बल्कि जी जी करके जवाब देना है। वला तन्हरहुमा, झिड़कना भी कोई नहीं है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, ऐसा जवाब देना है माँ बाप के दिल में ठंड पैदा हो जाए। जब मैंने कुरान पढ़ा, कुरान ने सिखाया, ऐसे जवाब देना हो नौजवानों, ऐसे जवाब देना है जैसे मेरे इस्माइल ने अपने पापा इब्राहिम को दिया था। आइए दुनिया वालों, जब अल्लाह के पैगंबर ने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, क्या ही खूबसूरत जुमले हैं, उलमा जानते हैं। या आज बाप ने शुरू की बात, बेटे ने क्या ही खूबसूरत जवाब दिया है, या अबती फ़अल मा तुमर, पापा जी कर गुजर जिस चीज का तुझे हुक्म दिया गया है। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान का मुताला करता हूँ, जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, हमारी कोशिश होती है कोई बात मिले अल्लाह के कुरान से या बात मिले हुजूर के फरमान से। कुरान ने सिखाया है बाप शुरू करे गुफ्तगू ऐसे करे जैसे इब्राहिम ने की है, बेटा गुफ्तगू शुरू करे ऐसे करे जैसे यूसुफ ने की। बड़ी बात कर गया हूँ, लेकिन मौजूद की बात करना चाहता हूँ। हजरत इस्माइल सलाम से कहा हजरत इब्राहिम ने, पुत्र प्यारे बेटे, नींद में देखा मेरे हाथ में छुरी है, तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा हूँ, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ।
تیرا کیا خیال ہے؟ آج کا بیٹا ہوتا کہتا واہ ابا جی کیا ہی خواب دیکھا. لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, یہ ہے فلاں ہے. لیکن قربان حضرت اسماعیل کے جواب کو اور تلقن کے روشن ضمیروں نوجوانوں, اللہ نے باپ کے سوال کو, بیٹے کے جواب کو قرآن بنایا, میرے نبی پہ اتارا, قرآن بنا کے اتار کے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے. ایسے بات کرنی ہے, کہنے لگے ہیں افعل ما تؤمر, کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. پاپا نے پکڑی انگل لے گئے, اللہ آپ کو لے جائے. وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں حضرت اسماعیل چپ کر کے سو گئے تھے. حضرت ابراہیم نے چھری چلائی, چھری نہیں چلتی. شاعر بولتا تے یاد آئے ولول فرمایا چھری نو اے خلیل خدا دے پیارے, اینو کوہن دے کیتے ولول تیری تیز کیتی میں دھارے. کل اسماعیل تے کیوں نے ہو جلدی کر حال پڑا اظہارے, تے کل اسماعیل تے جلدی چل رب نال میرا اقرارے. تے چھری عرض جواب دیتا اے خلیل خدا دا پیارا, کل اسماعیل تے کینے چلا مینوں آکھن والا نہیں آدا. اے دھار میری ہو صاف گئی کینے منا حکم تو آدا. تو حکماں وچ مجبور ہمیں پر رب دا حکم زیادہ تہاڈی منا. چلو میں کہیں تو خیال آیا جو میری صحیح نکل گئی. لگاؤ نعرہ میرے کو ساتھ کر دو, میں ہی بندہ. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مفتی محمد عمر رحمانی صاحب, سرمایہ ارشاد جمعیت ارشاد التوحید و سنت. ہاں جی یا تا گلوت کرنے کریا کریا, بستی بستی, شہر شہر, نگر نگر, چھری چلتی نہیں جدو تک اللہ دا بولو حکم نہ ہوئے. پانی ڈوبے دا نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے. بھا جلے دی نہیں جدو تک اللہ دا حکم نہ ہوئے. ہر چیز اللہ دے حکم دی پابند دنیا والو. لیکن حضرت اسماعیل نے کتنا سونا جواب دیتا ہے, ابا جی کر گزار کر گزار. یہاں علامہ اقبال بھی بول پڑے اور کہنے لگ گئے او دنیا والو, وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اما ہاجرہ دی گود دے اندر حضرت اسماعیل جو پلتے رہ گئے, پرورش جو اما کریں دی رہ گئی ہے. او دنیا والو توجہ کرائے, نوجوانوں کتنے بندے ہیں بیٹھے ہو جو وعدہ کر کے بجنا ہے آج کے بعد ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے, اما کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے, ابا کے سامنے اونچا نہیں بولیں گے. میرے نبی نے اپنے زمانے میں بتایا, آ گئی ماں, کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا آئی ہے, کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری ماں آئی ہے. اور نوجوانوں یوں ہی اللہ کے نبی کے کان مبارک میں ماں کا نام گونجا. میرے نبی نے پوچھا کون ہے, جواب آیا حلیمہ ہے. توجہ توجہ, حلیمہ دا نام میرے محبوب کے کان مبارک دے اندر جو گونجا ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمل کی کملی اما کے پیر تلو بچھا رکھی ہے. اما آئی بیٹھی ہے, اللہ دے محبوب محو گفتگو نے توجہ توجہ تے مادا ہوندا کسے صحابی نے پوچھ کی داؤ سی اما حلیمہ حضور دا بچپن تا دساوے ہا, حضور دا لڑکپن تا دساوے ہا. تے ماں بولی ہو سی, جواب دیتے ہو سن تے اللہ والا محبت دی اندر آدھا کھڑا ہے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولینی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی ہو سے. تے انگلی نپا کے تے بیڑھے دی اندر خدا دے سجڑنو ٹرے دی ہو سے. تے تھوڑی ہلا کے تھوڑی ہلا کے خدا دے سجڑنو منے دی ہو سے. اما حلیمہ تیرے مقدر تو قربان. توجہ توجہ, جس میں اما بنجن لگی ہے, اما جانے
समझ लगी मेरे महबूब ने बड़े कीमती तोहफे दिए। आइए आइए नतीजा, दुध पिलावन वाली माँ दी रिस्पेक्ट, दुध पिलावन वाली माँ दी कदर, दुध पिलावन वाली माँ दी इज्जत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खड़े करे नेहन, जिस माँ ने ते तुम्हें को पेट चाया है उसका कितना मकाम हो सी। हाँ जी, दूध पिलाने वाली माँ की कदर इतनी हो रही है कि मुजम्मिल की चादर बिछ जाती है, मुद्दस्सिर की कमली बिछ जाती है। जिस माँ ने मुझे उठाया, जिस माँ ने मेरे लिए इतने जतन किए, जिस माँ ने वज़ा हमल की तकलीफ बर्दाश्त की, जिस माँ ने मुझे और आपको दूध पिलाया, जिस बाप ने तेरे लिए तगारियां उठाई। हाँ जी, मुल्क से बेमुल्क हुए, परसों की बात है, हमारे मुल्तान के करीब बल्कि खानपुर की बात है। बाप आया है बाहरले मुल्क से, बेटा खुशियां मनाते हुए लेने के लिए चला गया। जो ही एयरपोर्ट से रिसीव किया, गाड़ी में बैठे हंसते मुस्कुराते आ रहे थे, पता नहीं चला आगे गाड़ी लगी, वहीं दोनों बाप और बेटे दोनों की डेथ। हाँ जी, ये बाप तेरे लिए तगारियां उठाए, तेरे लिए मजदूरियां करे, मुल्क से बेमुल्क हो, करिया से बेकरिया हो, बस्ती से बेबस्ती हो, कभी किधर मजदूरियां कर करके कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचे बोलता है, कोई दड़का देता है, कोई डांट, कोई डबट करता है, कोई क्या करता है। बेचारा हर चीज बर्दाश्त कर करके, जमा पूंजी कर करके, बाप तेरे लिए बहुत कुछ करके तुझे पढ़ाता भी है, ये तालीम दिलवाता है, कभी किस स्कूल में, कभी किस कॉलेज में, कभी किस यूनिवर्सिटी में, और तेरे लिए मकान बनाता, तेरे लिए अभी रिश्ता ढूंढने की बारी आई और तूने कहना शुरू कर दिया तू कौन होंदा मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला, मैं अपनी जिंदगी का खुद मुख्तियार, मैं खुद फैसला कर सकता अपनी चॉइस को। और नौजवानों, अगर कोई सुन रहा है, अपनी चॉइस को, अपनी उमंग को, अपनी उम्मीद को, अपनी तमन्ना, उम्मीद तो नहीं कहूंगा, तमन्ना जो तूने दिल में बसाई हुई है, ये हो फला हो, इन सारी चॉइसों को माँ बाप के कदमों पे कुर्बान कर देना है और माँ के सामने बैठ जाना है और अम्मा अब्बा से कहना है अब्बा जी तू जो मेरे लिए फैसला करेगा मुझे मंजूर है। माँ से कह दे अम्मा जी तू मेरे लिए जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। खुदा की कसम ये काम दुनिया में जमीन पे तुम करो, अर्शे बरी से रब्बे मोहम्मद रहमते तेरे ऊपर बरसाएगा। हाँ जी, इतनी बड़ी खिदमत। और आज जब मेरी बारी आई, मैं अगले दिन एक पढ़ रहा था, तो एक बंदा था, उसने, आप इधर देखें उस्ताद जी आ रहे हैं, मेरे तरफ देखें। एक दिन छोटा बच्चा था, ते पुत्र ने पूछा अपने बाप को, मेरी तरफ देखे यार, इधर देखे, बाप तो पूछिया, उत्ते कव्वा बैठाई, अके ए क्या है, अके जी कव्वा है। दूसरी मर्तबा पूछा क्या है, कहने लगा कव्वा है। तीसरी मर्तबा पूछा क्या है, कहने लगा कव्वा है। ऐसी मजीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए मोइन इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।